Taas mo muna konti. Primera. Nice. Nice na. Anong bilerano talaga eh, no? Okay, dahan-dahan. Ang preno kayo Sam. Yun. Galing ni Galing Sam. ni Sam, oh. Ge. Oh. Preno, sobra na tayo. Sobra na tayo. Ramdam ko, lupa na eh. Reverse. Ay. Reverse. Yun. Ayos. Okay, banto kayo Sam. Bamba release. Yeah. Pag tumalog na. Release yung clutch. Yan. Yun. Oo, masyado mabilis yun, ha? O, sige, ops, okay na. Okay na, makikita mo pag inano mo. O, yan, sige. Tumalog na siya. Tumalog na. Back to Primera. Okay, go. Nice. Yun. Yun, very good. Yun, first time. Sige, sabay. Sige, buksan mo na, diretso. Sige, okay, diretso. Sayang, wala lang. Perfect na sana. Okay. Miss na sabi daw nila eh. Balik. Yun. Sakit. Sige pa. Sabay, yan. Okay, ayos. Sama. Galing. Oh, stay on the right side. Okay, stay lang. Sige. Tingnan natin kung makakadagdag ka. Kailangan may sasak may motor, ha? Pag after nung motor, dagdag ka ng konti. Kung makakadagdag ka. Pero buwelo ka muna, yan. Gas Yan, muna. yan. Pas. Tas dagdag. Clutch. Apa-clutch. Very good. Whoop, oo, taas. Yan. Sam, kukulangan So, yung padala niyo man. Kuya Sam, kaya yun hindi umandar kasi yung clutch hindi mo na-release ng konti. Pero at least naka-ano siya, naka-shift siya ng gear. Ayos. Okay. Oh. Sige nga, magdagdag ka pa, Tresera, kung kakayanin. Clutch. O, taas gas ng konti. Half lang yung clutch. Oh, naka-Tresera na. Oh, ang taas ulit. Going to Japan na. Going na, huwag muna. Ano. Oh, medyo mabilis tayo. Preno ng konti, masyado mabilis tayo. Hanggang dito lang tayo. Yan, oh, sige. Sige, ikot mo ulit. Primera. Primera. Oh, sagad doon, sagad. Sige, oh, dahan-dahan. Oh, nalaglig na nga. Sige, ops, stop na. Okay. Nox na mama. Kung paano magpilot ng manibela. Oh, sige. Parang professional, eh, no? Reverse. Sige, reverse. Talog. Nice. Oh, sige. Gipa. Konti pa. Sige, konti pa. Dinig ko si kanina. Ops. Oh, sige. Sige. Napakagaling naman magmanibela ni Kuya Sam. Sige. Sige nga, kung makaka-primera, segunda, tercera, Kuya Sam. Yun. Patay. Oo, kasi na-release mo lahat. Eh. Bukas ulit, na-release. Yun. Up. Sige. Tayo mo muna huminga. Yan. Hindi, iangat mo yung ano, naka-primera ka na ba? Angat mo yung... Hindi. Yan. Nakapa kaya ata sa preno. Hindi. Kulang pa yung angat sa clutch. Yan, ayos. Kaya na. Ayos. Kanan Sige, lang, kain Kuya na. Sam, kanan lang. Bawi. Balik. Wah! Sige, primera, segunda, Kuya Sam, kung kakayanin. Buelo muna, buelo. Primera. Gas. Oh, primera, oh, tapos segunda, shift. Clutch. Masyadong mabilis yung ano ha. Wag magmadali sa palit. Ano? Galing Japan, Mitsubishi. Sige pa. Gas. Matsusaki. Sige pa, medyo kulang pa. Sige, Tresera, palit. Yan, wow, very good. Naka-Tresera ha. Ayos. Oh. Toyota Masusaki. Dito na. Oh, bawas ka. Segunda. Clutch, segunda. Yan, oh. Sige. Pumutok yung gulo. Clutch. Ay, gas. Ay. Kapit, oh. Toyota Masusaki. Walis na si Tresera si ano, Kuya Sam. Very good. Very good. Pabili ka na ngayon kay papa mo ng kotse. Ayos. Mabilis matuto si Kuya Sam, ha? Ayos. Okay, nakape na tayo, pas. Ops, oh. Ay, preno. Paulin lang, ha? Muntik
Tumingin siya sa...